Magkano to? Ito ma'am, hindi. Ito yung ano. Sorry ma'am, kailangan niyo muna ilagay dito ma'am para makita ni ma-scan niya yung item. Okay. Ay, sorry. Wala ka. Saka tayo Paano ba? yung may scan? Ay, sorry. Ay, yung mismo ma'am. Yan. Yan, madam. Yan, lagay. Ito? Opo. Okay. How much ba card? Oo, meron ako. Ito. Okay. 3,160 po for 5 items po. Pag may paper bag. Ayan. Ayan. Madam. Ilan pa? Isa lang. One tap na lang po. Okay na to?